আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ মামু, কি অবস্থা? ভালো আছো নি? আচ্ছা ইয়াদ, আবুধাবি কাজ একটা আসছিল, 80 টাকা করে বেতন দিবে ডেলি নাইট ক্লাবে। এখন যাইবে নি এটার মধ্যে? জানা আছে আমারে, এখন জানাইও। আবার 2 দিন অপেক্ষা করাইয়া জানাইও না। হ্যাঁ বাকি না, ওই লোকে কালকে পরশু দিন আইব বুঝলি। পরশু দিন আজমানে আইব, আইলে কথা হইব নি। এইটুকু কইছে। তো তুমি অন্যদিকে যে তারা যার লোক কথা কইছে, তুমি এদিকেও চাও না? ট্রাই করতে চাও, বইয়া থেকে কোনো চাই আবার। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ ভাই না, ওই কথা কইছিলাম নি মামা, ওই এই লোকের নাম্বার দিয়েছি, তোমার নাম্বার দিয়ে দিছি। তুমি এই লোকের লোক কথা কও, কেমন? ভালো থেকে বাকি না, এই ছবিটার মধ্যে ক্লিক করে এটার একটা নিচে একটা অ্যাড্রেস আছে, এটার মধ্যে তোমার সিভিটা অ্যাপ্লাই করে দেওয়া হচ্ছে। কোনো কাজ হয়নি। अलैक्म कादर भाई, क्या हाल है? ठीक है कादर भाई, देखो मैं आपको पहले बोल दिया ऑलरेडी, 2-3 बार बोला। वो दुबई में वीज़ा लगे दिया ना, वो लेबर वीज़ा, वो बांग्लादेश का आदमी का, वो उसका वो सैलरी का मुश्किल है अभी। अभी तो 1 साल का ऊपर हो गया, और सैलरी का वो नहीं डालेगा तो अभी कंपनी को मुश्किल आते हैं। वो आदमी दुबई से फ़ोन करके बहुत गिर कर रहा है। आपको ऑलरेडी कितना बार मैं बोल दिया। अभी तो उसको 500 दिएगा तो वो 2 साल का सैलरी का क्लियर करना चाहिए। अभी तो 1 साल का ऑलरेडी हो गया, तो वो 500 दिरहम थोड़ा जल्दी अरेंज करके दे दो। कितने बार मैं बोला आपको? ये नहीं दिएगा तो सैलरी क्लियर नहीं होगा तो कंपनी को भी मुश्किल आएगा, और आदमी को भी मुश्किल आएगा, फाइन भी आएगा बाद में। इसका बारे में कोई प्रॉब्लम आएगा, फाइन आएगा तो हम तो मसूल नहीं है, ठीक है। और वीसा कैंसिल करने के टाइम और रिन्यू करने के टाइम और इसका फ़ाइन भी आएगा। कितना है वो पूरा लाजिम, बहुत पैसा आएगा। इसका पहले जल्दी 500 दे रहा हूँ, अभी तो 2-3 दिन में अंदर जल्दी अरेंज करके 500 दे रहा हूँ, अरेंज करके दे दो, नहीं तो मुश्किल है। वो आदमी बहुत फ़ोन कर रहे हैं दुबई से। अलैक्म कादर भाई, क्या हाल है? ओ पैसा का क्या हो गया WPS का कादर भाई? वो आदमी तो हमको मुश्किल करता है, आपको हम कितने बार बोला। आज आप पैसा दिएगा ना? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ মামু, কি অবস্থা? ভালো আছো নি? এ তো আমার বেশি বিরক্ত করতেছে, একবার আইয়া দেয়া করে কথা কয়, আবার মেসেজ দেয়, এই অবস্থা। আমি কি স্যালারি ট্যালারি পাইছো না? এই সেলসের জন্য লোক দরকার, সেলম্যানের লেগে, বুঝছো নি? তো এই নাম্বারে আছে, মেসেজ করে সিভি ফাড়াই, তার নিচে আছে সিভি ফাড়াও। আর কাজ করছি বুঝিনি, 10 দিনের মতো কাজ করছি, তাও এত স্যালারি ভাই। লাস্ট স্যালারি দিতেছে যে 1900 টাকা, ঠিক আছে? এগুলো লোকের দরকার আছে জরুরি, 28 তারিখের আগে আগে। তুমি আজকে একটু ইয়া করো, এই নাম্বারগুলো ভালো করে, তুমি না বুঝলেও কেউ দিয়ে বুঝো, বুঝা কীভাবে এটা ইমেল করবা করো, ঠিক আছে? যে এর মধ্যে আমার ওই যে লাস্টে কলম দিয়ে একটা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে, আমার মনে হয় যদি নর্মাল কাজটা তো ঢুকো, পরবর্তীতে চিন্তা করতে পারবা।